बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सदियों पुरानी कहानी है। परिस्तान के जंगलों में एक मर्तबा एक बड़ा अजीब सा वाक़या पेश है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के पत्थर आस्ता आस्ता पिघलने लगे। वहीं पिघलते पिघलते और नीचे तक पिघल गए। आखिर में वहां एक लकीर सी बन गई। थोड़े अरसे बाद उस पर शीशे की तहें चढ़ने लगी और आखिर में एक रोज सारा का सारा पहाड़ शीशे का बन गया। बरसों वो शीशे का पहाड़ खड़ा रहा। फिर एक रोज किसी दियो ने उस पहाड़ पर एक शानदार महल तामीर किया और उसमें बड़े मजे से रहने लगा। शीशे के पहाड़ के ऊपर दियो ने जो किला नुमा महल तामीर किया था वो सारे का सारा सोने और कीमती धात और पत्थरों का बना हुआ था। सोने के महल के सामने सेब का एक दरख्त था। उस दरख्त पर सोने के सेब लगा करते थे। सोने के उस महल में एक शहजादी कैद थी जो उसे किसी मुल्क से उठाकर ले आया था। वो उसे शादी करना चाहता था मगर शहजादी के इनकार पर जो ने उसे महल में कैद कर दिया। शहजादी अपने चांदी के कमरे में सारा दिन अकेली पड़ी रहती। शहजादी बड़ी हसीन और जमील थी लेकिन इतने बड़े महल में अकेली रहते रहते वो तंग आ गई थी। उसका महल जो कि पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर वाक़ था, इसलिए वो अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर बाहर की सारी दुनिया देखती। उसका दिल चाहता था कि वो खिड़की से उड़कर बाहर चली जाए, लेकिन वो शहजादी थी, कोई परिंदा तो नहीं। शादी से इनकार करने पर जो उसे यहाँ कैद करके खुद कहीं और चला गया था। जाते वक्त कह गया था कि 7 बरस तक शहजादी इस महल में कैद रहेगी। और इस मुद्दत में कोई नौजवान पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गया और सेब के दरख्त से एक फल तोड़कर शहजादी को खिला देगा तो शहजादी आज़ाद हो जाएगी और वो शख्स शहजादी से शादी करके इस महल में रह सकेगा। शादी के बाद वो शहजादी दोनों किले और उसकी सारी दौलत के मालिक होंगी। लेकिन अगर 7 साल तक वहाँ कोई भी नौजवान नहीं पहुँच सका तो शहजादी पिघल कर सोने का ढेर बन जाएगी। अब आप ही सोचिए, भला कौन शख्स ऐसा होगा कि उस शीशे के पहाड़ पर जाकर शहजादी को हासिल करने और इतनी दौलत पाने की आरजू न करेगा। यह के बाद दीगर बेशुमार नौजवानों ने शीशे के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे के पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। उनमें से कई गिरकर मर गए, बहुतियों के हाथ पांव टूटे और बेशुमार जख्मी होकर घर लौटे। आस्ता आस्ता शीशे के पहाड़ के नीचे हड्डियों का ढेर जमा हो गया। महमजूद शहजादों और बहादुर नौजवानों का ये रवायती सिलसिला जारी रहा और वक्त बड़ी तेजी से गुजरता गया। इधर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, शहजादी की उदासी और परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि 7 साल की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। उस रोज शीशे के पहाड़ के नीचे एक बड़ी तेज आवाज सुनाई दी। एक शहजादा अपनी फौज के साथ नीचे खड़ा था। उसने बांसुरी बजाई और अपने घोड़े पर सवार हो गया। अगले ही लम्हे घोड़ा तेजी के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। घोड़े के सुम चुंगारियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए। उसके सिपाही नीचे खड़े अपने बहादुर शहजादे का ये जादुई तमाशा देखते रहे। घोड़ा अब करीब करीब किले के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। एक बात तो ऐसा महसूस हुआ कि शहजादा किले के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बेचारे को यह मालूम नहीं कि किले की हिफाजत एक भयानक परिंदा करता है। शहजादा जैसे ही किले के करीब पहुंचा, अचानक एक तरफ से उकाब की शक्ल का एक बड़ा सा परिंदा उस पर झुपटा। उस अचानक हमले से घोड़ा बिदक गया। वो जोर से हनहनाया, उसने दुम उठा ली और सामने के दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और एक बड़े पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ धड़ाम से नीचे की तरफ आ गिरा। शहजादी अपनी खिड़की में खड़ी ये सब देख रही थी। वो शहजादे का ये दर्दनाक अंजाम देखकर रो पड़ी। अब 2 रोज बाकी थे। उसे यकीन हो गया कि 2 दिनों में अब कुछ न होगा और वो यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। होने वाली बात जब खुदा का हुक्म हो तो एक पल में वकूफ पजीर हो जाती है। उस जंगल में एक लकड़हारा था। उसके नौजवान बेटे ने शीशे के पहाड़ पर चढ़ने और शहजादी को रिहाई दिलाने का पुख्ता अज़म कर रखा था। अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने लोहे के 4 पंजे बनवाए। दोनों हाथों में उसने एक एक पंजा पहना। 2 पंजे उसने अपने दोनों पैरों में लगाए और फिर बड़ी शान से पहाड़ पर चढ़ने लगा। लोहे के नोकीले पंजों से वो शीशे को तोड़ता, वहां अपने पांव फंसाता और फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। वो आधे रास्ते तक पहुंच कर थक कर चूर हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोहे के पंजे को फंसाकर वो सुस्ताने के घर से वहीं लेट गया। उसने अपने सामने चमकता हुआ सोने का महल, सोने के सेब का दरख्त
اور چاندی کے جھروکوں سے جھانکتی ہوئی ایک حسین شہزادی کو دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اچانک نیچی ہڈیوں کے پنجر اور ڈھانچے دیکھ کر وہ کانپ اٹھا۔ ادھر شام ہو رہی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بالکل تاریکی چھا گئی۔ چاند نکلا تو ایک بار پھر ہر طرف اجلی روشنی پھیل گئی۔ محل کی حفاظت کرنے والا عقاب اڑ کر دیکھ بھال کرنے لگا۔ اچانک عقاب نے محل کے کچھ فاصلے پر پہاڑ کے اوپر نوجوان لکڑہارے کو لیٹے ہوئے پایا۔ اس نے سوچا شاید وہ مر چکا ہے۔ وہ اسے کھانے کے لیے اس پر جھپٹا۔ انہیں لکڑہارے کی پیٹھ پر اپنے پنجے گڑائے۔ پنجے لگتے ہی وہ جاگ پڑا۔ اس نے بھیانک عقاب کو دیکھا تو مارے خوف کے اسے پسینہ چھوٹ گیا، لیکن نوجوان تھا بڑا ہمت والا۔ عقاب جیسے ہی ذرا بلند ہوا، اس نے اس کے پنجے مضبوطی سے پکڑ لی۔ عقاب لکڑہارے سمیت اڑ گیا اور قلعے کے گرد چکر لگانے لگا۔ لکڑہارے نے قلعے میں قید جب حسین شہزادی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے جیب سے چاقو نکالا اور بڑی پھرتی کے ساتھ عقاب کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اور سیدھا سیب کے درخت پر جا گرا۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ سونے کے سیب توڑے اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ درخت سے اترتے ہوئے درخت کی چال لگنے سے اس کے جسم کے زخم بھی مندمل ہو گئے۔ نیچے اتر کر اس نے سکون کا سانس لیا اور قلعے کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں آگ کے شعلے چھوڑتا اور پھنکارتا ہوا ایک اژدہا اس کی طرف بڑھا، لیکن لکڑہارا بالکل نہیں ڈرا۔ جھٹ سونے کا ایک سیب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سیب کھاتے ہی اژدہا چپ چاپ واپس چلا گیا۔ کچھ دور جانے پر لکڑہارے نے ایک خوبصورت باغ دیکھا جس میں مختلف قسم کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ آگے ایک چاندی کا محل تھا جس کے ایک کمرے میں شہزادی بیٹھی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی لکڑہارے نے آواز دی، شہزادی میں آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادی خوشی سے ناچ اٹھی۔ دونوں ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ یہاں ایک عقاب ہے جو ہم دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر پہاڑ کے نیچے پہنچا سکتا ہے، لیکن اسے تو میں نے مار ڈالا۔ لکڑہارے نے کہا، آج میں اس کے پاؤں نہ کاٹتا تو وہ مجھے اپنے خوفناک پنجوں سے ختم کر دیتا۔ یہ سن کر شہزادی بہت گھبرائی۔ اتنے میں ایک مینا اڑتی اس کے پاس آئی اور بولی، شہزادی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقاب کے مرتے ہی سب طلسم ٹوٹ چکا ہے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ چکی ہے۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ لکڑہارا اور شہزادی جب محل سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی شیشے کا پہاڑ بھی پگھل چکا ہے۔ وہاں پتھر اور پیڑ پودے نکل آئے۔ سب مرے ہوئے انسان بھی دوبارہ زندہ ہو گئے جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ سونے کا قلعہ اور سونے کا پھل دینے والا درخت اپنی اپنی جگہ صحیح سلامت تھے۔ اسی درخت کے نیچے بھیانک عقاب کی لاش پڑی تھی۔ لکڑہارے نے مرے ہوئے عقاب کی طرف دیکھا اور اس کی لاش کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور خوشی کا گیت گانے لگا۔ اسی طرح ہنستے ہنساتے ناچتے گاتے وہ محل میں داخل ہو گئے۔ شہزادی نے لکڑہارے سے اسی روز شادی کر لی۔ غریب لیکن بہادر لکڑہارا شہزادی کا شوہر بننے کے ساتھ ساتھ اس محل اور اس کی دولت کا مالک بھی بن گیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے محل کے آس پاس رہنے کا فیصلہ کیا اور لکڑہارے کو شہزادے کا خطاب دے کر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔